बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मनकूल है कि कौम नूह में एक बदबख्त बूढ़ा जिसका नाम किसा था। इसने एक दिन अपने बेटे जदो को अपने पास बुलाया। इसने अपने बेटे को वसीयत की, देखो बेटा, कभी भी नूह की बातों में ना आना, बल्कि वो जहाँ नजर आए उसको अजियत पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ना। ये हमारे अबाव इजदाद और हमारे दीन को बुरा भला कहता है। इसके बाद वो उठा और अपने बेटे को लेकर हजरत नूह की तलाश में चल पड़ा। इसे नूह अलैहिस्सलाम नजर आए तो कहने लगा, ये है वो शख्स जिसके बारे में मैं तुम्हें नसीहत कर रहा था। ये साहिरो कज़्ज़ाब है। इसके बातों में आकर अपने मजहब की कभी तकजीब ना करना और ना अपने बाप दादा के दीन को कभी छोड़ना। बदबख्त बेटे ने बाप की बातें सुनी तो इसी वक्त बाप के हाथ से उसकी लाठी पकड़ी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारी, जिन पर आपका सर मुबारक फट गया और खून बहने लगा। आपने बारगाह इलाही में दुआ की, ए रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी कौम को शबो रोज हिदायत का दर्स दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा राह हक से फरार इख्तियार की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, अगर तू इन पर अपनी नजर रहमत फरमाता है तो इन्हें हिदायत का रास्ता दिखा, या मुझे इन बलाओं पर सब्र अता फरमा, क्योंकि अब ताकत और सब्र खत्म हो चुकी है और इनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। काश मुझे इल्म होता कि इस कौम से कोई भी हिदायत पा लेगा। इरशादे बारी ताला हुआ, हमने नूह के पास वही भेजी कि अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं है। जिन्हें अब तक ईमान लाना था वो ला चुके। फिर इरशादे बारी ताला हुआ, ए नूह, अब हिदायत पाने वालों में ना तो बाप की सल्बों में और ना माँ के अरहाम में कोई रहा है। तो फिर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए रब्बुल आलमीन, तो खिताए ज़मीन पर किसी काफिर को भी जिंदा ना रख। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और अज़ाबे इलाही का हुक्म जारी हुआ। इमाम इब्न कसीर नकल करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वलादत हजरत आदम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आपका शुमार अल्लाह के उन जलीलुल कदर अंबिया में होता है जिनका तज़किरा कुरान पाक में आया है। कुरान पाक की 28 सूरतों में आपका जिक्र खैर फरमाया गया। आपने पैगंबरों में तवील तरीन उम्र पाई। इसके बावजूद आपका ना तो कोई दांत गिरा और ना कोई बाल सफ़ेद हुआ। इबादत और रियाजत का ये आलम था कि दावत तबलीग और रश्द हदायत के बावजूद हर दिनों रात 1000 रकत नमाज अदा करते। और आप ही को इस सिलसिला में औलियत हासिल है कि आपकी बद्दुआ से उम्मत हलाक हुई, बावजूद इसके कि आपकी कौम के लोग सख्त अजियतें देते, लेकिन फिर भी आप इनके साथ हुस्न सलूक फरमाते। यहाँ तक कि आप इनके घरों में जा जा कर तबलीग फरमाते, जिसकी वजह से लोग आपको मजनू और दीवाना कहा करते थे। अनुकूल है कि तूफान नूह से कब्ल कौम ने आपको इस कदर इज़ाएं देना शुरू कर दी थी कि वो आपको इतना मारते कि आपके अज़ा टूट जाते और आप शिद्दत और तकलीफ से बेहोश हो जाते। वो आपको उठाते, कंबल में लपेटते और इस ख्याल से घर में फेंक जाते कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। कई बार ऐसा हुआ कि घर में फेंक कर ऊपर पत्थर भी डाल जाते। रात को जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आकर पत्थर उठाकर फेंकते और आपको वहां से निकालते, अपने परों को जख्मों पर मलते, जिससे जख्म फौरन ठीक हो जाते। अगला दिन होता तो आप फिर कौम को गुमराही से निकालने के लिए निकल पड़ते। तारीख़ तिबरी में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से एक रिवायत मरवी है कि अल्लाह ने 480 साल की उम्र में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। 120 साल आपने लोगों को दीन की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने किसी बात को भी मानने से इनकार कर दिया।
پھر اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ کشتی بنا کر اس پر سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 600 سال تھی۔ پھر عذاب الہی نازل ہوا اور تمام سرکش و نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ ایک پہاڑ کے پیچھے تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی کہ موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے عمل کرنا چاہتے ہو، جو اچھے عمل کر سکتے ہو، وہ کر لو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں روانہ ہیں جو اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس مکان کی مثل ہے جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، لہٰذا فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہی آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہفتے آسمان کی مخلوق کسی کی موت پر اتنا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رحلت پر۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی مرکز پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نہدیہ وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔